for today's video guys. Wala po, sobrang init. Ayun po yung dumaan po dyan, pinsan ko yun. Pasensya na po guys, kung dyan po kami sampay, wala pong nalabas dyan guys. Kaya naisipan po namin dyan po kami magsampay sa papag namin, nilabas po namin. Sobrang init, katapos lang po namin maglaba ngayon. Katapos lang po namin maglaba ngayon. Ang kaya namin magsampay sa sobrang talino ko. Tignan mo guys, yung buhat ko guys, puro damit. Ayun pa guys, may natira pa guys. Ayun po guys, oh. Ang dami pa po guys. Ayun pa guys, oh, kinuha ko na po guys, oh. Sobrang init yan guys, kaya wala na akong magawa kundi kuha na lang guys. Tignan mo yung damit namin guys, tutong na guys, kaya naisipan namin tanggalin na. Sa sobrang talino, tignan mo guys, nalaglag na lang, wala na akong magawa guys. Tignan mo guys, last na po guys, tignan mo po guys, tignan mo po, wait lang, babalik pa po ako dyan guys. So sobrang init po guys, yan na po guys, yan po guys, tinayo ko guys. Ayun po guys, papag namin guys, ayun po guys, tinayo na namin na. Ayun guys, hanggang dito na lang guys, bye bye. Hanggang dito na lang po guys, bye bye.